So diorang ni semua tak soluble lah in water kan, sebab dia fat. Fat kan tak soluble in water kan. So they need special transport lah untuk transported in the plasma. So the free fatty acids will be combined with albumin to be transported in the plasma. But the other lipids tu, contohnya phospholipid, kolesterol dengan triglycerides, they need to be combined with protein jugalah. So dia akan jadi complex of lipoprotein. Lipoprotein ni composed of non-polar core which contains the triglycerides and also cholesterol esters, and the surface tu dia ada polar. Polar ni means boleh larut dalam air lah. Dia ada phospholipid, apoprotein and cholesterol. So then when they are soluble in water, they can be transported in the plasma lah in this lipoprotein form. So we have berapa jenis lipoprotein? 4. Yang dekat jadual ni 5. Okay. We have cm ni kilomicron. So kalau saya guna cm pas ni, korang faham lah tu kilomicron. VLDL very low density lipoprotein. IDL intermediate low density lipoprotein. LDL and HDL low and high density lah. They are classified according to their density. So density dia paling density ketumpatan kan. Ketumpatan tu paling kurang tumpat cm lah, tapi dia yang paling besar. So as you go down, the density tu increase. And then the source ni juga variable, we'll see later with the metabolism. And the principal function also variable. Okay, we'll go see each of these lipoprotein has their own metabolism lah, proses of metabolism, macam mana dia nak hasilkan apa yang dia buat. So you'll see tiap satu ni ada metabolism dia sendiri. Metabolism tu agak complicated lah. Pay 101% attention. So dia punya size diameter dia tadi kan. And then these are the composition of each of the lipoprotein. Kalau korang tengok cm dengan VLDL ni, dia banyak angkut TG lah. cm angkut TG 90%. Very low density lipoprotein angkut TG 65%. And then we'll see LDL here. Dia angkut paling banyak apa? Zero tu. Kolesterol. And then HDL ni dia ada fungsi dia tersendiri lah. Dia adalah reverse cholesterol transport. So each of these lipoprotein dia ada apolipoprotein yang tersendiri lah. Ada kalau cm ada A, B, C, E. Tiap satu ni ada different lipoprotein. Different lipoprotein ni dia ada function dia tersendiri. Okay. Kalau kita tengok, kalau yang penting, semua penting lah actually. Tapi kalau yang paling banyak kita akan tengok nanti adalah activator of lipoprotein lipase C2. Kalau protein ni dia rosak, as in ada genetic mutation lah, so dia akan, proses dia tu akan terganggu, and then it leads to accumulation of certain lipoprotein in the blood. Ini tahu lah, saya banyak baca banyak kali juga lah sebenarnya dulu ni. So lipoprotein metabolism, exogenous pathway. Exogenous means fat yang kita ambil dari luar lah, makanan yang kita ambil dari luar. So kalau bila kita cakap exogenous, korang terus kena ingat kilomicron lah, cm. So when we take our food, the kilomicron will be produced in the small intestine. Okay, this in the small intestine, the cells of the small intestine, the enterocytes. Okay, so it has the composition yang saya cakap tadi lah, composition tadi. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia ada ApoA dengan B48. ApoA dengan B48 ni are also produced in the enterocytes. But if we look to the composition, dia ada
C dengan E kan. So daripada mana dia dapat ApoC dengan ApoE ni? Sedangkan yang produce dekat enterocytes tu A dengan B je. So ApoC dengan E ni dia dapat daripada HDL body dia. Salah satu fungsi HDL adalah untuk dia simpan apoprotein dan dia bagi dekat other lipoprotein. Salah satu fungsi dia lah. Okay. So bila dia dah bagi ApoC, dah bagi ApoE, so lengkap lah si composition chylomicron ni. So then it is dah soluble dalam water kan. So dia pun pergi dekat plasma, pergi dekat peripheral tissue, which are the adipose tissue, muscle tissue. Okay, dekat sini, okay, yang purple ni TG kan. So TG ni dia akan dikeluarkan lah dekat peripheral tissue by the action of enzyme lipoprotein lipase. Okay, dia keluarkan. So TG akan tukar jadi glycerol and free fatty acids. Free fatty acids ni dia akan sama ada akan digunakan sebagai energy substrate untuk produce tenaga, ataupun dia akan simpan semula sebagai fat storage lah dekat peripheral tissue tu. Okay, kat sini keluarkan TG. At the same time, pada masa yang sama, benda-benda lain pun keluar juga. Kan dalam dia ada banyak benda kan. Ada TG, ada fosfolipid, kolesterol, apoprotein. Yang orang-orang lain tu pun keluar juga dekat sini. Masuk dalam HDL semula. ApoA keluar masuk dalam HDL, ApoC keluar masuk dalam HDL, dan juga kolesterol pun masuk dalam HDL. Okay, faham guys tu? Okay. So dekat dalam HDL ni, si kolesterol ni dia akan ditukarkan kepada kolesterol ester. Kolesterol ester ni kalau korang senang nak faham, dia macam another form of kolesterol lah. Tapi dia lebih senang untuk di remove oleh liver, remove from the circulation by the liver later. Okay. So kolesterol masuk keluar daripada chylomicron tadi, pergi dekat HDL. Dekat HDL kolesterol ditukarkan kepada kolesterol ester. Okay. Kemudian bila dah tukar jadi kolesterol ester, dia akan diserap semula ke dalam chylomicron remnant. Remnant lah. Semua benda dah keluar jadi di remnant. So nama dia CM remnant. Okay. So kolesterol ester pun masuk balik dekat sini bila dah tukar bentuk. Okay. At the same time, okay, kolesterol ester keluar daripada HDL. At the same time, TG daripada remnant ni tadi masuk semula dekat HDL. Sebab tu HDL ni dia good lipoprotein lah, sebab dia serap kolesterol dengan TG daripada lipoprotein lain. Dia akan buang. Okay. So bila dah keluar semua benda tu, dia akan jadi chylomicron remnant lah. Okay. So chylomicron remnant ni akan removed from the plasma by the liver. Okay. So dekat liver ada reseptor yang boleh recognize this CM remnant. Nama dia remnant receptor. Remnant receptor recognize ApoE. So nanti akan ada disease yang ApoE dia rosak, si remnant ni banyaklah dalam plasma sebab tak dapat kenal. Okay. So bila the remnant receptor recognize the chylomicron remnants, it will be taken up lah from the plasma. Liver will take it up from plasma and it is cleared from plasma. So CM ni kalau korang puasa lebih daripada 12 jam, dah tak nampak dah level of CM dalam blood. Okay, faham So kalau kita sebut exogenous, automatic okay, CM chylomicron. Next, endogenous. Endogenous means our body produce lah. Badan kita sendiri produce. Automatically, kalau cakap endogenous, korang fikir terus VLDL. Okay, very low density lipoprotein. It is produced by the liver. Okay? Produced by the liver, by our liver. So composition dia apa? Paling banyak dia TG lah. Paling banyak TG, 65%. Dan ada
ada orang lain jugalah, kolesterol, phospholipid, protein. Ada ApoB 100 C dengan E. Okay. So ApoB 100 C dengan E ni also produce sekali lah dengan dia. Kan tetapi ada sedikit daripada ApoC didermakan oleh HDL kepada VLDL. So dia ambil sikit lah ApoC daripada HDL. Okay. So benda yang sama jadilah, it is dah already soluble in the plasma, in the water. So it is transported in the plasma, pergi dekat peripheral tissue. So dekat peripheral tissue, the TG yang purple is removed, okay, by the action of lipoprotein lipase. So dia akan jadi free fatty acids untuk energy storage dengan fat energy substrate untuk energy production, and also kalau terlebih sangat jadi fat storage lah. At the same time, sama juga macam CN tadi, at the same time komponen lain pun remove juga daripada VLDL. ApoC, ApoE semua masuk semula dalam HDL. Kolesterol masuk semula dalam HDL. Benda yang sama, kolesterol akan ditukarkan kepada cholesterol ester, okay, dekat dalam HDL, then it will be transported back to the, bila VLDL dah keluar semua benda tu, dia jadi IDL. Okay, IDL. IDL ni pun tak lama jugalah dalam plasma, sebab dia akan remove oleh liver dan juga dia akan bertukar jadi LDL. Okay. So kalau lepas kolesterol ditukarkan kepada kolesterol ester, dia masukkan semula ke dalam IDL oleh kolesterol ester transport protein, CETP, in exchange with TG. So TG keluar daripada IDL masuk dalam HDL. So dia akan jadi later dia akan jadi IDL. Okay. IDL later ada dua destination lah. Satu, dia akan diambil oleh liver by the LDL receptor. It also recognize ApoE. The receptor, LDL receptor recognize ApoE. Okay. And ada antaranya dia akan, kan banyak TG juga kan kat sini. So ada antaranya akan pergi ke liver juga untuk TG tu di-remove by hepatic punya lipase. Lipase ni tadi kan remove TG kan. Yang ni dekat peripheral tissue, yang ni dekat liver. So hepatic lipase dia akan remove sedikit TG daripada IDL menjadi LDL. Okay. So these are the several fate of the fatty acids lah. It enters the Krebs cycle, and then kalau orang tu ada starvation, it leads to ketone formation, and also dia ada role in cholesterol synthesis jugalah. Okay, faham tak untuk endogenous? Kalau tak faham, jumpa saya lepas ni, ada banyak lagi slide tadi. Okay. Kita dah tengok CN, dah tengok VLDL, now kita tengok LDL. LDL ni dia simpan apa paling banyak? Kolesterol. Dia simpan paling banyak kolesterol. So dia daripada mana dia datang LDL ni? Daripada endogenous pathway tadi lah, produce LDL kan. So LDL ni it will later play role lah in the formation of atheroma. Tapi bila dekat sini dia kan circulated in the plasma kan. Okay. So dia akan diambil oleh liver dan juga peripheral tissue lah. This one is the cell lah, cell. Okay. So cell ni bila dia nak ambil LDL, dia kena ada receptor lah, LDL receptor. LDL receptor ni dia recognize ApoB100. Tadi kan kalau kita tengok composition LDL tu, satu je dia ada apoprotein dia B100. B100 ni penting untuk recognition of the LDL by the LDL receptor lah kat liver dan juga peripheral cell. So when it clicks to the receptor, it will be internalized. Okay, internalized cytoplasm cell membrane kan dia boleh
engulf internalize things kan. Bila dah jadi endosome bergabung dengan lysosom, there will be lysosomal digestion of LDL. So dia akan keluarkan segala kolesterol tu lah, free kolesterol. Okay, free kolesterol ada 3 feed lah kat sini. Yang satu, sel ni dia pun boleh juga produce kolesterol, tapi bila dah banyak sangat kolesterol yang datang daripada LDL, so dia kena inhibit lah proses ni supaya tak banyak kolesterol akan dibuat. Okay, so free kolesterol akan inhibit the rate limiting step dia lah, inhibit the enzyme HMG-CoA reductase. So production of cholesterol inside the cells tak berlaku lah, sebab dah banyak sangat kolesterol. Okay. Yang kedua, dia free kolesterol akan inhibit reseptor punya sintesis. Bila dah banyak sangat kolesterol dalam sel, dah tak nak ambil kolesterol daripada luar kan. So inhibit lah reseptor tu, jangan buat banyak reseptor supaya LDL tak masuk banyak sangat. Okay. Yang ketiga, dia apa tu? Kalau tadi inhibit, yang ni dia apa? Activate, promotes its changes into cholesterol esters lah. So cholesterol esters tadi bila dia dah kan tadi kalau IDL dia masuk dalam liver, CM remnant tu masuk dalam liver, dalam diorang kan ada cholesterol ester kan. Cholesterol ester ni dia feed dia akan metabolize by the liver to bile acid lah. So dia akan remove lah from body. Okay. Metabolized to bile acid ataupun incorporated into and secreted back into circulation as lipoproteins. Ada juga yang digunakan sebagai lipoprotein. Ataupun secreted unchanged into bile. Okay. Sebenarnya masuk dekat bile lah. Bila turun dekat bile, dia turun dekat intestine, akan dikeluarkan ikut diolah kan. Dan faham tak LDL ni? Quite simple lah untuk LDL. Okay. Kalau now kita pergi pula kepada HDL. HDL ni reverse cholesterol transport pathway. Just korang kena tahu je lah the function of HDL. Is a source of apoproteins for CM and VLDL. Macam yang dalam metabolism tadi kan. Okay. And then it takes up cholesterol from senescent cell. Senescent ni maksud dia apa? Tua kot, senescent. Sel yang dah tua and other lipoprotein. Okay, macam yang dia ambil lah tadi daripada CM, daripada VLDL kan. HDL ambil kolesterol kan. And transfer to remnant particles. Dia change to cholesterol ester. Then dia pindahkan semula. Transfer it back to the CM remnant dengan IDL. Okay, and then the remnant tu akan taken up by liver, removed by liver, removed from circulation by the liver. So HDL ni dia produced by the liver and small intestine menjadi nascent HDL. Nascent ni tak matang lagi lah. Okay. So dia akan ambil kolesterol daripada orang lain. Tadi kan dia ambil kolesterol daripada orang lain kan, ada lipoprotein. And then in the HDL it will change to cholesterol ester. Okay, cholesterol ester akan diambil semula lah oleh CM remnants dengan ADL. It exchange with TG. In exchange ni maksudnya dia hantar cholesterol ester kepada other lipoproteins. Dia keluarkan cholesterol ester, tapi dia ambil TG daripada other lipoprotein. Okay. So dia akan jadi HDL. Jadi tak berapa penting lah, sebab dia macam HDL yang sama je. Dia just berubah composition dia. Di lipoproteins ni, the composition, the level in the blood tu will be bertukar-tukar lah, berubah-ubah sebab itu dynamic process. Okay. Faham tak sampai situ? Kenapa korang kena tengok metabolism ni? Sebab lepas ni kita akan tengok several diseases yang involve deranged lipid level yang dia ada masalah dekat metabolism ni.
Dia primary lah. Primary ni maksudnya genetik yang memang dah ada dalam badan kita. Okay. So this lipidemia is deranged lipid level lah. Okay. Deranged lipid level. Kalau tengok total kolesterol dia more than 5.2. HDL baik kan tadi, lipoprotein yang baik kan, sebab dia serap kolesterol kan. So it needs to be in higher level lah dekat dalam darah. Kalau dia low, not good lah. Okay. Then TG pun increase, okay, 1.7. And then we go to the LDL. LDL ni dia yang principal lipoprotein yang akan develop atheroma lah nanti. So the level tu it depends on the health status of the patient. Kalau macam kita ni normal, betul ke normal? Tak tahu. InsyaAllah. Okay. Kita normal, kita boleh tolerate LDL yang agak tinggi lah. Okay. Kita kat sini lah, insyaAllah. No CV risk. Less than 3. Ni adalah untuk gambaran untuk korang sajalah. Okay. Now we go to apa? Very high CV risk. Orang yang ada heart disease, orang yang ada diabetes, orang yang ada smoking. Ada orang smoking ke kat sini? Baik berhenti. Hypertension, dyslipidemia. Tengok, dia target LDL level dia hanyalah 1.8 saja. Okay. So normal people macam kita ni ada boleh tolerate LDL lebih tinggi lah. Kalau orang yang sakit, yang already ada disease, LDL dia kena lagi rendah lah. Sama juga LDL level ni dia ada masuk dalam when the patient comes to us, we want to classify the cardiovascular risk. So LDL tu tengok LDL dia ada masuk lah dalam LDL je masuk. Orang lain tak masuk, lipoprotein lain tak masuk, LDL je masuk. So we have problems of hyperlipidemia. When you see patient, when you take the blood, okay, you tengok dia punya lipid ni tinggi. Tapi apa penyebab dia? Okay, so dia ada primary dengan secondary lah. Primary ni genetic factor lah, something that you cannot change. Something yang dah ada engraved lah dalam you punya gene. Secondary, the deranged lipid level tu comes from other disease process yang leads to increased level of lipid inside your body. Jadi adalah contoh-contoh secondary causes of dyslipidemia. Okay, banyaklah. Dia terbagi pada lifestyle, metabolic, endocrine, hormonal punya problem, renal problem, hepatic problem, and then several drugs can also change your lipid level. Contohnya kita tengok apa? Korang exercise tak? Exercise. Ya. Bagus. So kalau exercise kan, kalau physical activity kat sini apa? TG korang naik lah kalau korang tak bergerak kan. Kalau HDL dia turun. So bila korang exercise, HDL naik. So baguslah HDL kan. So then we look to contohnya type 2 DM. Benda yang biasa kita jumpa kan. Dia akan apa? Increase kolesterol, increase TG, HDL dia turun. So orang DM tak bagus lah, dia high kolesterol. So kita kena control lah lebih LDL dia. LDL, okay. Contohnya apa lagi? Obstructive liver disease. Kan tadi kan kolesterol dibuang daripada bile kan. Obstructive maksudnya something obstruct the bile punya flow lah. So increase lah. Kolesterol increase, TG tak sangat lah. HDL pun turun. Okay. So maksudnya kalau secondary ni ada benda lain lah, yang disease lain yang lead to increase of your lipid. So treatment dia ada apa? Treat dululah yang ni, yang disease tu. At the same time, we can also give lipid lowering drugs to help to
rendahkan sikit lipid dia. Okay. Banyak ni primary hyperlipidemia. Primary means genetic, something that you cannot change. Okay. Ni adalah ringkasan lah. Okay, nanti bila korang nak memorize, you can go look at this table. But today we'll see yang ni satu disease, yang ni satu disease, dia lain-lain disease. So today we'll see the diseases lah. Nanti bila korang nak memorize, boleh tengok table ni. So first we have familial hypercholesterolemia. Kolesterol tadi siapa simpan? LDL. Mana yang simpan? LDL. So there must be something wrong in familial hypercholesterolemia. Something wrong with LDL. Logik? Kan? Tapi dia genetik. Dia determined by genetic, the autosomal dominant. So the gene mutations tu sama ada dia akan buat defect in LDL receptor. Jadi kan kalau LDL nak masuk dalam sel kena ada receptor kan? LDL receptor. Dia combine dengan protein apa? ApoB100. Okay. So dalam disease ni sama ada receptor tu yang rosak ataupun ApoB100 tu yang rosak. So dua-dua ada yang LDL receptor rosak, ada yang B100 rosak. So apa jadi LDL tu? Dia akan increase. Tak dapat masuk dalam sel lah kan? Sebab dia tak recognize kan? So apa jadi kat luar? Increase. Banyak. Dekat plasma banyak LDL. Okay? So dia impairs intracellular transport and catabolism of LDL. Dia nak masuk tak boleh, dia nak pecahkan pun tak boleh. Will leads to accumulation of LDL in plasma. Okay, itu LDL. Tapi dia juga impair transport of IDL. Sebabnya IDL kalau nak masuk dalam liver guna LDL receptor juga. So dia impair LDL nak masuk, dia impair IDL juga nak masuk. Dia IDL dah banyak, tak dapat nak masuk, dia jadi apa? Accumulation. LDL lah. Banyak. Dapat nak masuk kat sini. Dia kan ada dua fate tadi. Destination dia kanan ke kiri ke? Kanan tak dapat pergi, LDL receptor rosak. So jadi LDL. Tapi LDL pun tak dapat nak masuk juga dalam sel sebab reseptor dia rosak. So banyaklah LDL dalam darah. Faham? Okay. So apa klinikalinya? Korang nampak kat patient tu apa? Apa yang korang nampak kat patient tu? Ventulasma. Dia di range. Okay, di range banyak LDL, banyak kolesterol. So dia akan manifested lah kat dalam, kat luar benda tu. So kalau dekat luar akan nampak xanthomas, it's the patches of yellowish cholesterol build up which are located at the tendons, Achilles tendons of the hands and feet, elbow and knee, and also around the eyelid. Kadang-kadang orang tak tahu apa di mata saya ada kuning-kuning lah, tapi dia tak pernah tengok, tak pernah check blood dia. So korang tahu kan, itu kuning xantholasma kot. So korang cepat-cepat dah suruh dia pergi check. Saya ada makcik saya tanya pasal mata dia ada kuning-kuning macam ni. Kita kan forensik tu kita mayat je kan. So kita suruh dia pergi klinik sebab takut benda ni lah. Derange, dia punya lipid dalam badan tu derange. Tak nampak. Kalau tak buat blood investigation tak nampak lah. Tak tahu lah kan. Okay, so dia ada coronal arteries juga. And then kalau kita dah pergi klinik, dah ambil darah, dia tengok ada LDL tu increase lah.
Dia LDL increase, dia bahaya lah. It will lead to formation of atheroma nanti. Dah ada atheroma lagi bahaya. Atheroma dekat coronary, dekat cerebral vessel, kidney, bahayalah. Okay. So familial hypercholesterolemia ada dua variant lah. Heterozygotes, homozygotes. Heterozygotes apa? Satu je lah dia punya genetik tu dekat kita punya kromosom kan. Ada dua arms kan. Satu je ada heterozygotes. Homozygotes dua-dua ada. So logiknya homozygote lagi teruk lah, dua-dua ada. Heterozygote teruk juga tapi taklah teruk sangat. So it consists of 70 to 95% of the disease lah. And then bila tengok plasma cholesterol increase 2 to 3 times the normal. It only comes symptomatic in adult life, okay, when developed cutaneous manifestations. Because of the increased cholesterol, increased LDL, so they develop cardiovascular problem much earlier than normal population. Okay. Kalau homozygotes apa? Rare. Tapi bila kita tengok plasma cholesterol dia lagi tinggi 5 times, 2 to 3 times je, and then more severe. And then the presentation comes in childhood, developing xanthoma in childhood, and also in childhood dia pun dapat severe cardiovascular problem juga. Okay, kalau tak treat, rarely can survive into adulthood. So diagnosis dia tadi lah, kita tengok orang tu ada sign of xanthomata, masuk ambil darah dia, ada lipid, tengok lipid profile dia, lipid, total cholesterol increase, LDL increase tapi TG normal. And then kalau dekat negara luar lah, negara kita macam DNA punya DNA punya screening tu macam tak berapa sangat lah. Kalau kat negara luar dia mungkin dia boleh buat DNA screening kan. So there is DNA evidence of the mutation. Once we diagnose the patient to have familial hypercholesterolemia, we have to screen the relative juga. Sebab dia genetik kan. So orang lain dalam family members pun boleh ada juga affected. Now we go to polygenic hypercholesterolemia. Polygenic. Tadi tu dia ada several certain mutations lah. Tapi kalau polygenic influenced by several genes. Ada banyak gene. Gene pakai toncit, gene tanah, gene mata merah, banyak genes. Influenced by several genes. And then when we take the blood, the plasma cholesterol tu not as high as in the familial lah. Familial tu lagi severe. And then yang bagusnya dia ni kalau dietary treatment, kita control makan dia pun boleh control juga dietary treatment. Akan tetapi still ada significant risk of developing cardiovascular disease sebab kolesterol dengan LDL dia still tinggi juga kan. Okay, senang. Familial chylomicronemia. Is still something yang affect metabolism of chylomicron. Okay, so dia autosomal recessive. Apa yang defect dia? Deficiency in enzyme lipoprotein lipase. Kan tadi kan dalam metabolism of chylomicron, si lipoprotein lipase ni penting untuk remove TG kan. So dalam ni TG tak boleh remove lah. Chylomicron tu tak boleh berpecah sebab lipoprotein lipase dia ada defect. Ataupun defect dekat protein apoprotein yang jadi activator lipoprotein lipase. Yang tadi saya cakap lah, kalau lipoprotein tu dia punya bentuk dia affected ke apa ke, ada gene mutation ke, dia affect dia punya fungsi, akan affect dia punya fungsi sebagai activator of lipoprotein lipase lah. So maksudnya enzim dia ataupun apoprotein dia yang affected. Jadinya kalau chylomicron boleh diproses tak? Tak boleh kan? So apa jadi?
banyaklah dalam darah. Sebab dia tak boleh nak proses. And this problem, their presentation here in childhood. So the child will have eruptive xanthomata. It is planless, yellowish papules with erythematous base on the trunk, extremities and buttocks. And then dia pun akan ada recurrent abdominal pain which are caused by pancreatitis. They can also have hepatosplenomegaly sebab TG tu di-uptake by macrophages in the liver and spleen lah. And when we look into the eyes of these patients, they have lipemia retinalis, which is milky appearance of retinal vessels. Diagnosis dia, kita kalau diagnosis kan, kita tengok history dia, tengok blood investigation, apa investigation kan. So history dia, korang kena tanya lah, start bila benda ni, young age and onset kan. Dan ada sakit apa-apa tak sebelum ni? Oh tak ada. Dia tak ada sakit kencing manis ke, hypertension ke, dia tak ada. Budak kecil kan. Dan dia ada banyak kali macam sakit-sakit perut ke, abdominal pain because of acute pancreatitis. And then kalau macam pernah bagi drugs untuk lower the TG, dia tak berkesan lah. Refractory ni maksudnya dia tak berkesan. So then ada macam bayangan-bayangan sikit lah, takut ada lipid metabolism punya problem. Then korang ambil darah. Di darah tu dia boleh centrifuge, dia akan jadi lipemic serum. Yang ni normal serum, ini lipemic, macam banyak lemak lah. Dia tengok plasma TG dia, oh increase. Kalau korang bawa apa tadi? TG kan, banyak kan, 90%. So TG lah increase. Okay, habis kalau macronemia. Familial hypertrigliceridemia. Selain CM, siapa lagi bawa TG yang banyak tadi? VLDL. So dia ni autosomal dominant with uncertain molecular basis. Di sini dia ada increased hepatic synthesis of VLDL. Okay, yang VLDL ni tadi kan memang liver yang buat kan. So liver buat banyak lah. The clinical characteristic itu not manifested until adulthood. Dah besar baru ada. Tapi kalau dia ada, kalau macronemia juga, so dia akan ada symptoms, signs yang orang hyperchylomicronemia tadi ada lah. Eruptive xanthomata dengan lipemia retinalis. So when you take the blood, you see the plasma TG tu increase, tapi tak lebih 5. Dia increase tak lebih 5. Unless kalau ada confounding factor lain lah, contoh obesity ke, alkohol, ataupun orang yang memang ada tambahan tadi, kalau macronemia tadi, so TG dia akan increase. Kalau tak, dia tinggi tapi dia tak lebih daripada 5. Okay, then we go to familial beta lipoproteinemia, ataupun nama lain dia remnant hyperlipoproteinemia. Remnant hyperlipoproteinemia. Remnant tadi siapa? CM remnant dan juga IDL kan. So we go back to yang metabolism tadi lah. Metabolism CM dengan IDL. CM remnant must be removed from the blood by the liver by the remnant receptor. Remnant receptor recognize ApoE. IDL must be removed from the circulation, from the plasma, by the liver, by LDL receptor, also recognized ApoE. So in this condition, there's something wrong with ApoE. So receptor cannot recognize ApoE. Sebab ApoE tu bentuk lain ke apa ke. Okay. ApoE gene polymorphism. Impaired IDL uptake by liver, excess IDL and chylomicron remnants. So banyaklah dia tak dapat nak masukkan dalam liver kan. Clinical characteristic, condition doesn't appear until adulthood. Adult lah. Ada fat deposit in palmar crease, ada tuberous xanthomata. Firm, non-tender, yellowish nodule over bony prominence. Kalau tendon, over tendon lah kan. Tuberous over bony prominence.
akan ada the eruptive xanthomata may occur, and of course there ada risk of coronary artery disease, peripheral and cerebral vascular disease. When you take the blood, you can see what? The total cholesterol increase and TG pun increase. Familial combined hyperlipidemia. Combine. So combine maksudnya dia ada dua benda lah yang defective. The autosomal dominant, it is hepatic overproduction of ApoB. Kalau VLDL ni tadi kan dia produced by liver, so dia punya apoprotein semua tu diproduce by liver. So dalam ni dia punya liver production of ApoB tu increase, so dia akan increase VLDL. Okay, bila increase VLDL, LDL pun increase lah juga sebab dia datang daripada VLDL. Okay, clinical characteristic, cutaneous manifestation macam tadi, dan juga of course ada risk of coronary artery disease. Okay, when you take the blood and then look at the plasma cholesterol and TG, both may be elevated. And kalau tengok relative dia, wanted semua ada defect. Increase in LDL, increase in VLDL, ataupun wanted will ada both lipoprotein will be increased. Then familial hyperalpha lipoproteinemia. Yang ni dia pelik sikit. Jadi dia ada HDL dia increase. HDL dia increase. So bagus tak? Bagus tak kan? Decrease risk of cardiovascular disease and no specific treatment is required. So secara kesimpulannya hyperlipidemia ni tak bagus lah. Kalau kolesterol tu dia akan lead to formation of atheroma, boleh affect arteries. TG boleh menyebabkan pancreatitis, and then the cutaneous manifestation tu tak bagus lah, dia tak nampak cantik lah kat orang kan, cosmetic effect. So we go to the atheroma. Vessel tu dia ada berapa lapisan? Dia kan intima, media dengan adventitia. So atheroma ni dia dekat mana? Dekat intima. Ingat dekat intima, okay? Disease of the arteries characterized by the deposition of plaques of fatty material on their inner walls. Intima lah. Intima, okay? Ingat intima. Characterized by presence of intimal lesion, okay? Called atheroma or atheromatous plaque or atherosclerotic plaques. Apa yang menyebabkan formation ni? Dia ada banyak risk factor lah, which can divided into non-modifiable, modifiable. Non-modifiable ni benda yang kita tak boleh nak ubah lah. You buat apa benda pun tak boleh nak ubah. Genetik tak boleh nak ubah. It is engraved in your genes. Family history tak boleh nak ubah. You dah lahir dalam family tu kan, tak boleh lah tak lahir kat family orang lain. Increasing age tak boleh nak ubah, kan makin muda. Okay. Male gender boleh ubah tak? Transgender tu Tak boleh nak ubah lah. Transgender pun genetik dia orang lelaki juga kan. Okay. Modifiable, benda boleh ubah. Hyperlipidemia, hypercholesterolemia ni boleh bagi drugs untuk lower the lipid level. Hypertension, hypertensive drug. Cigarette smoking, stop smoking. Diabetes mellitus, drugs that control sugar. Insulin, inflammation, anti-inflammatory drugs. Okay, and there are other additional risk factor: inflammation, CRP levels, hyperhomocystinemia, metabolic syndrome, lipoprotein A levels increase, and elevated levels of procoagulants. So secara generalnya rupa atheroma tu macam ni lah. Dia dua bahagian lah, core dengan surface. Okay, core dia ada necrotic center, necrotic indik lah, indik. Dia ada cell debris hasil daripada inflammatory process tu. Dia ada cholesterol crystals, the foam cells. Foam cells ni apa? Macrophage. Okay. Macrophage yang dah makan banyak sangat kolesterol. So sebab apa nama dia foam? Foam tu weight kan. Kalau tengok dekat under microscope tu dia nampak clear je lah, nampak
putih. Fat kan, adipose tissue kan, you just nampak putih je kan. Putih dengan cell membrane dia tu kan. Sama lah. And then fibrous cap, dia ada cap lah, cap cover atas dia. Ni endothelium, so bawah dia lah, bawah endothelium dekat intima layer. The cells too can have smooth muscle cells, macrophages, foam cells, lymphocytes, collagen. Collagen, elastin, proteoglycans ni diproduce oleh smooth muscle cell. The synthesis, the matrix lah. Matrix faham tak? You boleh bayangkan macam batu-bata dengan simen lah. Batu-bata tu smooth muscle cell, simen tu diproduce oleh, just bayangkan lah, kita yang buat kan. Smooth muscle cell tu batu-bata tu, so simen tu matrix tu lah. Matrix tu tepi dia tu nak lekatkan jadi structure. Macam tu. And then bawah ni media. So dekat intima. Macam mana dia boleh terjadi? Okay. So dia sebenarnya ni pathogenesis je lah, yang penting lah. Pathology is all about pathogenesis lah. Okay. Dia sebenarnya formation of atheroma ni is a response to endothelial injury. Response. Tapi dia inflammatory response. And then dia chronic lah, dia sentiasa berjalan, tak ada macam acute dia stop dan dia heal kan. Chronic dia tak, dia sentiasa ada. Okay. Chronic inflammatory response of arterial wall to endothelial injury. Okay. So mesti ada something yang buat injury pada endothelium. Contohnya apa? Contohnya hyperlipidaemia, hypertension, smoking, homocysteine, kalau ada changes of hemodynamic, toxins, viruses, immunological reactions, all of this can cause injury to endothelium. First thing yang happen, mesti ada injury. Kalau tak, macam mana dia nak respon kan? Respon ni adalah sesuatu, respon lah terhadap sesuatu. Mesti ada sesuatu yang jadi dulu baru badan kita respon. Okay. So bila dah endothelium ni dah injured, apa akan jadi? Endothelium will dysfunction. Okay, bila dia dah dysfunction, there will be increased permeability and then increased expression of adhesion molecule. Increased permeability maksudnya apa? Benda-benda yang ada dalam darah tu boleh masuk kan, masuk. Increased permeability of endothelium masuk dalam intima, pass through the endothelium cells, and then increase adhesion molecule of leukocyte. Normally leukocyte tak melekat-melekat kan dekat blood vessel. Dia just lalu je. Tapi kalau ada injury pada endothelium, leukocyte pun datang. Bila dia datang, increase permeability, bolehlah masuk dalam intima. Okay. At the same time dah increase permeability, benda-benda lain pun masuk lah, LDL masuk. So bila dah sama-sama dekat dalam intima tu, si macrophage ni, monocyte will engulf segala LDL tu. Dah banyak-banyak jadi foam cells. Okay. At the same time, so kalau dah ada white blood cell, maksudnya dah ada apa? Inflammation lah kan dekat situ. Inflammation kan will trigger release of mediators kan, chemokines lah, cytokines, and all of that will attract more lymphocyte. Datang. Masuk lagi dalam ni, so increase. Okay. So chemokines, cytokines tu also will lead to smooth muscle. Smooth muscle ni duduk kat media, tapi bila dah ada growth factor lah, apa semua benda tu dekat inflammation ni, dia pun masuk sekali lah dekat intima ni, kumpul sama-sama. Okay. Mula-mula nampak macam fatty streaks je. Kalau macam saya buat postmortem dekat orang yang tak sakit, contohnya orang yang MVA tahu,
motor accident ataupun orang macam case hanging ke apa ke, dia dalam 20 lebih macam tu, tengok dekat aorta dia tu dah ada kuning-kuning dah ada fatty streaks, means that kita pun dah ada lah fatty streaks. Okay, tapi dia only manifested in contoh macam mak ayah kan, atuk nenek, sebab dia it takes time lah dia kan, dia chronic kan, takes time, lama-lama dia besar ataupun dia ada complication dia, contohnya macam rupture ke apa, dia thrombose, so akan fully occlude the vessel, jadilah MI ke apa. So endothelial injury macam saya cakap tadi, two most important determinants of endothelial alterations: hemodynamic disturbance, turbulence flow. Maksudnya apa ni? Turbulence flow maksudnya flow tu dia tak laminar lah, terutamanya dekat tempat yang contohnya apa, yang the flow of blood tu affected. Coronary. Ostium apa? Ostium pintu masuk vessel lah. Ostium buka je tu. Ataupun yang ada branches, contohnya kat aorta kan, aorta dan ada branches, renal tu dekat situ blood tu turbulence. So bila turbulence dia akan affect the endothelium kan, so endothelium injured, jadinya atheroma ni dia banyak dekat area situ, dekat ostium, dekat branches. Dekat ostium tu macam dekat coronary arteries tu, the first upper 2 cm of the coronary of the left anterior descending artery tu, dia memang banyak atheroma. Kat situ yang biasanya ada atheroma. So kalau buka aorta tu dekat infrarenal, infra bawah renal, bawah renal branches lah, so bawah renal. Okay, and then hypercholesterolemia juga ada play some role in causing the endothelial injury. Why? Because it will lead to increased local free radical production. Local kat situ lah, kat area tu. And then free radical ni dia berbahaya sebab it will accelerate NO apa? Nitric oxide. Nitric oxide fungsi dia adalah vasodilate kan. Tapi bila nitric oxide decay cepat, dia akan constrict lah kan, constrict. Ataupun lipoprotein tu accumulate within the intima, dia pun masuk juga dalam intima. Okay, so free radical ni akan oxidize LDL and then dia akan dimakan oleh macrophage through scavenger receptor. So bila macrophage sudah makan LDL ni, dia akan stimulate local release of growth factor, cytokines, chemokines, leading to panggil lagi monocytes lah, banyak lagi inflammation masuk dalam tu. And then it also cytotoxic to endothelial cells and smooth muscle cells. And then kolesterol ni juga dia akan form cholesterol crystals. Crystal dalam tu. Sama je. So sama lah tadi, cholesterol crystal and free fatty acid in the macrophage, activate the macrophage and T cells, and then si macrophage T cell ni produce cytokines, chemokines and recruit other inflammatory cells. Okay, and then also this will release the activated leukocytes too will also release growth factor. Growth factor ni yang attracts smooth muscle. Smooth muscle, batu-batu tu tadi datang, dia kat situ, and then dia produce semen tu tadi, produce the matrix, produce glycogen. Okay, and they also say the infection may have some role juga, but no obligate role for infection into disease process. Ini sama je. Okay. So grossly kita nampak macam mana? Initially nampak kuning-kuning je lah, kuning je dekat wall of aorta tu. Okay, begins as minute yellow, flat, macam flat je. So dia will coalesce into elemental lesions composed of lipid field forming macrophages. Minimally raised, so it doesn't cause obstruction lah yet. Kalau dah jadi macam ni, ini I think dekat vessel of the coronary ya, because yang ni adalah fat dia,
fat dia, epicardial fat, which ada coronary artery. Okay, yang ni contoh dekat aorta, infrarenal lah biasanya. Kalau potong guna aorta guna gunting tu dia rasa keras. Rasa keras. Wow. Okay. So it contains, kalau benda ni korang potong, masukkan dalam kaset untuk diproses jadi histologi punya slide. Nampak sini lah. So ni lumen dia. Asalnya lumen dia bulat lah macam ni. Asal dia. Tapi bila dah ni atheroma dia lah. Atheroma. So lumen dia tinggal ni je. So kalau coronary artery tu more than 75% occluded, so dia akan jadi kecil lah. Kadang-kadang tak nampak pun lumen dia tu. You process jadi histo baru nampak. So the atheroma tu contains what? The soft yellow core of lipid raised lesion. Raised lah kan? Dia naik. Patchy. Dia tak semua along the vessel tu, tak semua tempat lah ada atheroma. Dia ada sikit kat sini dan clear. Ada sikit lagi kat sini lah. Okay. Eccentric maksudnya apa? Eccentric dia daripada tepi lah macam ni. Eccentric. Kalau concentric, dia semua sama. So dia ke dalam. Kalau eccentric dia kat tepi. Sekiranya atheroma ni ada complication macam dia rupture sebabnya core dia ni, lipid core dia ni kadang-kadang ada certain atheroma yang banyak lipid, ada certain atheroma yang banyak inflammatory cells. Well, you know inflammatory cells kan ada banyak enzymes yang boleh merosakkan kan. Okay. So bila banyak inflammatory cells, the lipid core ni not stable lah. So dia boleh rupture. Bila dia rupture, all of this will expose to the blood. So thrombosis will develop. Frequently affected vessels. Vessels yang banyak affected flow. Okay. Infrarenal coronary arteries. Tu banyak lah. Even actually circle of Willis kat mana? Kat mana? Base of your brain. Pun ada banyak. Nampak kuning je. Bila potong, keras. Okay. So dia ada 3 principal component lah. Cells. Ada apa cells? Ada smooth muscle, macrophage and T cells. Extracellular matrix. Matrix lah yang saya cakap semen tu tadi. Collagen, elastic fibers, proteoglycans. And also ada lipid lah. Si lipid LDL tu tadi, kolesterol. Intracellular dekat dalam, dekat macrophage kan mainly. And also extracellular. Kalau extracellular, you guys akan nampak kolesterol cleft. Tahu tak cleft yang mana? Nampak? Yang macam putih-putih, panjang-panjang macam jarum. Jarum kot. Jarum. Dan ni adalah kolesterol lah. Sebenarnya dia kolesterol tapi bila proses tu dia hilang. Okay, hilang, so tinggal tempat kosong macam tu. Tapi sebenarnya dia adalah kolesterol. Okay. So korang dah dapat bayangkan lah kan, kalau dia atheroma di dekat coronary vessel, apa akan jadi? Heart attack. Myocardial infarction. Betul. Depends pada tempat lah. Size size satu. Kalau vessel yang besar ada atheroma sikit tak jadi apalah kan. Kalau vessel tu kecil, even atheroma tu kecil pun lumen dia pun tinggal kecil lah. Okay. Size and stability of plug. Maksudnya apa? Plugs tu kalau stable, stable maksudnya dia macam tu je lah. Dia atheroma. Dia plug. Dia tak pecah lah. Okay. And degree of plugs that disrupt the vessel wall. Sama lah. Okay. Ada banyak lah complication dia. Satu tadi rupture. Plug tadi ni boleh rupture. Rupture apa? Pecah lah, pecah. So pecah, bila pecah
dia punya contents tu ataupun dia punya ni, dia akan buat thrombus lah. Blood tersangkut isi platelet tu melekat so akan jadi thrombus. Satu lagi dia boleh jadi hemorrhage because yang tadi kan sebab dia ada dekat sini ke inflammatory process kan. Inflammatory process will also lead to formation of new blood vessel kan, new vascularization. Korang dah belajar inflammation kan? Ya. New blood vessel is not stable, right? So even kalau disrupt sikit je, it will lead to rupture of the new vascularization punya vessel, will lead to hemorrhage inside this. Will hemorrhage, so dia expand, fully occlude the lumen. Okay? And then kalau dia rupture, si core ni pula boleh boing keluar sini, pergi tempat lain, embolus. Okay. Satu lagi, media bawah ni, dia dah jauh tau dengan blood. Faham tak? Boleh bayangkan sebab dah ada atheroma dekat sini. So media ni dah jauh dengan blood. So dia iskemia lah. Tak dapat blood supply, tak dapat oksigen. So dia iskemia. Dia die, necrosis, ada fibrosis. So area sini dia akan jadi weak tau. Media ni is supportive system for the vessel. If dia weak, dia akan vessel jadi apa? Dilate, jadi aneurysm. Okay? Okay, dah habis. Wow, kalau tak faham metabolism tu boleh jumpa saya Okay, thank you.